Manami og kaon guys, si Kuya GR kay nang hagbas. Si Zaira nanilhig. Nanilhig si Zaira guys. Dili na itapok Zay. Itapok lang. Si Mama nag-edit. Si Auntie Balot guys. Si Ate. Yan ay ko guys so nang fruit salad kauno namo niya nga gahi pa man amo sa ni pabugnaw. Fruit salad ni Butan kay si Zaira guys. Mahugas na plato guys. Manakog pahugas guys. Hello guys, so karon maniud to nami. So ready na ang pagkain namin, gulay with pasayan. Then naay pansit canton nga giluto ni Gerald. So maniud to na ta guys. So bahaw din namong kanon nya na si Miggy guys. Gani Father, Son, and Holy Spirit, bless us, O Lord, in this time to worship our Lord, paano ito tanin yung kanan guys? Kain tayo yung lahat, guys. Mana mo?
Magano may baon niya. Maligo may swimming pool, guys. Hi guys, maayong ungod karon guys nako diri sa balay, nakaabot na ko gikan sa Kapalong. So nader sila guys. Ayan si Gerald. Hi, guys. Nya si Mama guys, nagigda-igda guys kay nalabad iyang ulo guys. Nabo-relax sa si Mama guys. Nya ayan si Zaira. Nagkaon og mais. Hi, guys. Na, hi guys. Di ka dulo to. Hingipon, guys, oh. Dalaga na si Zaira guys. Dalag nga dilag. Nya, nadari si Is guys. Hi, guys. Kauntag mais tanan. Nya, naapo dari si Miggy sa kwarto. Natulog. Natulog na si Miggy guys. Advance Happy New Year sa lahat, guys. Guys! guys, Shara Fern. Nadari si Ate Zaira guys. Ayan si Ate. Bata pa ka? Ate naman ka? Ate na si Zaira. Yehey! Merry Christmas sa inyong tanan guys. And advance Happy New Year. Mapanaman tayong Merry Christmas. Guys, na ay basher. Guys. Nakoy story, guys. Sa una guys, ano si ate, kay, nagtrabaho ni siya sa, balite. Kanang, ginabuhat dyan niya tanan, kay para makasgwin na siya. Kay para di na siya mangayo ka mama. Ilala guys. Maluoy siya kay mama, guys. Kaya, luoy ka na siya kaagi, guys. Kaya, Kinsa nanay, shout out. Na shout out. Nanay, God, namatay na. Uy, ay sorot. Hi guys, Rulot. na, Ay, guys, ma'am, barorot. Marurot. Di kay labi ng mga Tagalog o barorot. Sanang binarorot. Hi, Lulot. Nalulot. Lulot. Hi guys. Kamusta ka mo guys? Hi guys. Hi guys, Rulot. Ruro. Kamusta mo guys? Gusto mo guys, Rulot. Hi guys! For today's video, kaya this upper mini Zaira. Mag-play mini Zaira guys. Okay. Appear, disappear, nap. Napatakar si Zaira guys. Appear, disappear, appear, disappear, 1/2. 1/4. Unsaon dito? 1/4. Anak man 1/4. Appear, disappear. Appear, disappear. Anak, appear, disappear. 1/2. 1/4. 1/4. 1/2. Disappear, appear. Appear, disappear. Disappear. Ay, Appear, disappear. Anak, 1/2, disappear. 1/4, 1/4, Appear. 1/2. Yay! Ano na Hi lang? guys. How'd na kayo mo kuhan si Jaira guys? Mo count. Sige. Kayo. And don. Appear tayo. So, Okay, anak. ang ulo ko. Okay, sige. Count na po si Zaira guys. Kaya eskwela na po ni siya next year. So, count na up to 10. 1. 2, 3, Ano dito? 4, 5. Ano sunod? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wey! Diba guys? Very good kayo si Zaira ABCD. guys. ABCD. Nga, ang pangalan ni Zaira. Sige. What is your name? Okay, what is your name? Zay, one. O saan one? Yun na. My name My name name is Lana, Lana. Lara, Nilhana. Lana, Saylandia.
My My name is Nilhana Zaira Di Brad kay si Zaira ba? Lisania. Sige. Ano sa'yo? Kaya My pag- name kaya ang is premyo, ani, Nilhana guys. Zaira Ang Di premyo, ani, guys. Lisania. Kani Kay ko ang premyo. chocolate. Tagaan ako si chocolate si Zaira. Tama siya. Tama siya. Tama si Kuan. Zay Tama one. si Zaira. Sige. 1, Zay one. 2, Mm. 3, Mm. 4, Mm. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Good BCD, job. BCD. Si Zaira. One. Eh, My name, ano na pod? My name is, sige, 1, 2, 3. my name Name is Lana Zaira Di Di Lisania. Lanya. ABCD na ba? Very good kayo si Zaira, guys. Oh my God. Miss Kayla na jud siya, guys. Ready na jud siya, guys. Go, Kaya no, ABCD na po daw siya, guys. Sige. Go. Tanaw sa atong kuan. Sa atong viewers, Zaira. Sige. B, C, D, A, F, G, H, I, A, K, L, L, M, P, O, R, S, O, U, V, W, X, Y, and Z. Yay! Y, no, Y, A, F, G, H, I, A, K, L, L, M, P. Oh, tayo si Zaira, guys. Ala, nakailak na yung meme, guys. Kaya nakalitong si Zaira. Spelling water. Nakahilak si Is, guys. Oh, kay Kuan. Howd kay si Zaira. Bright kay si Zaira. Spelling na po. Howd kay mo timaan si Zaira, guys. Kay yung brain. Kay dali na kay maka-catch up, guys. Di loading. Kaon magutsag papel katong. Eh, ang sana pod. Spelling. Kablo ka, 20? 1 to 20? Ha? 1 to 20. Ayaw, Azay. Twinkle, twinkle, twinkle. Okay. Kuan. Unsa man na kuan? Color, mga Color. Sige. Ay, wala mo tayo color. Ay, sige, color. Kato. Sige, color na po daw, guys. May school na, di ka. Di na ka mahilak. Oh, Di ka hilak. Inon pa na siya. Pi. Kubalik mo. Di na mo ilak si Zaira, guys. Kubanan. Ano na siya yung color? Ipakuan na to ni, guys. Ipatagna na tong color ni Zaira. Kung saan ni na color. Kung kabalo ba jud siya sa color. Hindi ang color ni. pink. Yay! Very good. Napag-ako na siya, guys. Alaga, mag-apa dyan siya, guys. Sa amin, guys. Sa amin. Sa Salit na amin. mo. Sige. Lisod ba na ang color? Lisod man ni na color, no? Let's Kani! Color, ane! P. Tara, gani ang pink. Pink! Pusha! Ay, dili man, lisod man ni na color di ay, guys. Ini ang dito, ang color ni. Nindot na ni. Nindot. Dito sa Blue. Blue! Kani, Red sa color siya, ana. guys. Kana glaze, kana lace. Kani. Oh. Ang color ani. Gili. Di. Pink. Ay, bulok, guys. Green. 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 Ay! Green! Kani sa color ani. Re. Kabalupod mo kuan si Zaira, guys, mo plus. 1 plus 1! Yeah! Pila man na ihata to ana. Pila. Dayon. Pila ka. Iya pa. I-count dayon. Count. Count. 1. 1, 2, Oh, pila. Oh, 1 plus 1. 1 plus 1. Pila. 1 plus 1. Equal. 1. 1, 1. 1, 1. 1. Isunod sa 1. 2, 2. 2. Oh, very good. Yay! Bright nga. 2 plus 2. Guys. 2 plus 2. A few moments later.
Maraming salamat sa lahat, guys. Sa subscribers at silent viewers sa hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat sa lahat. Sa nag-sponsor, maraming salamat. Shout out Ma'am Rachel Morrison. Shout out Mami Vic. Shout out Ma'am Pinay Beauty. Shout out guys kay Ma'am from England at Ate D at Ma'am, maraming salamat sa inyong sponsor guys. Ingat kayo dyan at keep safe always. God bless. At sa lahat-lahat ng all subscribers ni Mama, sa lahat ng nag-sponsor, maraming salamat sa inyo lahat guys. Hanggang dito na lang ang video namin. Bye-bye! Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo ha guys. Amping mo po. Hi guys, bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye, Happy guys. New Year. Guys, Bye. nakul ko. Garo guys, garo. Bye guys.